तो मानविक, इतने दिनों के बाद आप गरौंडा रेलवे स्टेशन पर क्या करने आए हो? मैं ट्रेन देखने आई, लेकिन ट्रेन आई नहीं थी। अगर ट्रेन नहीं आई फिर क्या करोगे? आप घर नहीं जाओगे? नहीं। ट्रेन देख के ही जाना है? हाँ। ओके, चलो देखते हैं आज ट्रेन कितनी देर में आती है। मैं और मानविक यहाँ वेट कर रहे हैं ट्रेन की। इंडिया की। किसकी? इंडिया वाली ट्रेन। ओके ओके ओके। So finally the train has come. What are you doing? I'm passenger train. Are you waiting for passenger train? Yes. Do you want to go to Karnal Go. on passenger train? Yes. Okay. Passenger train. पापा, हमें वहाँ उसमें तो करनाल ही बोला। Is the train coming? Yes. Where? Yes. Okay. I think it's a super fast train. Yes. Yes. No. Next train not. It did not stop. No. पापा ये भी सारी वंदे भारत है। It's not a Vande Bharat.